زندگی جان و جهان آدم است. زندگی نام و نشان آدم است. زندگی بدهد بهای زندگی، زندگی بس امتحان آدم است. زندگی فرهنگی اجدادان بود. زندگی فرهنگی اجدادان بود. زندگی علمی نهان آدم است. زندگی را بخش مضمون آمده است. زندگی را بخش مضمون آمده است. زندگی ساز خود بدانی آدم است. زندگی ساز و نکونام باشد. السلام علیکم همدیران عزیز، شعری که به دقت شما قرائت نمودیم از شعرهای شناخته و معروفی لایق شیر علی بود. السلام علیکم شریفان عاقلان سمرقند باستانی. ما خیلی هم خرسندیم که باز در یکی از روزهای اولین سال نو با شمایان دیدار بینی میکنیم و میخواستیم که سال جاری برای ما و شما بخت و اقبال آورد و برنامه امروزه ما باشد درباره یکی از مردان فاضل و فعال جمعیت است. همین طور نه؟ همین طور است. بینندگان محترم، مردی که درباره‌اش ما لوحه‌مان را آماده نمودیم از زمره آن انسان‌های برومند سمرقند میباشند که خدمت نمودن را برای وطن یکی از مقصدهای اساسی در زندگانی میدانند. بیایید ما سخن را بسیار نکنیم، بیوسته لوحه را تماشا کنیم. مرحمت، یک جای تماشا میکنیم. احسان حسنов زاده دهه خوشباد و هوای سیمتاب که در دامنکوه‌های فارشی ناحیه نوراتا جایگیر است، 2 январи соли 1953 таваллуд ёфтанд. дар мактаби миёнаи рақами 38 деҳа таҳсил карда, баъди хатми он ба Самарқанд омаданд. бинандагони муҳтарам, барномаҳои мо давом доранд. дар паҳлӯи ман роҳбари шӯъбаи ноҳиявии ҷангчиёни байналмилал истодан Эркинака Мавлонов. албатта мехоҳем бо суоле муроҷиат карда бипурсем ки барои чӣ мо бояд ҳамин гуна инсонҳоро қадр кунем. шумо чӣ фикр доред дар ин боб? фикри шахсии худам ҳамин аст ки эҳсонакҳоро барои аҳли адаб дурагишон ихтисосшон ин кас математик яке аз соҳаҳои илми мушкилрас, лекин ин кас адабиётро бисёр дӯст медоранд, илми адабро хуш мефаҳманд. ман шахсан барои ҳамин бисёр ин каса ҳурмат эҳтиром мекунам ва дар ин рӯзи саид ба ин кас умри саъдиёна мехоҳам, чунки бо ин дониш, бо ин ҷаҳонбинӣ, бо ин як фасоҳати адабӣ инсон бояд умри дароз бинад ва мардуми зиёд аз ин кас баҳра баршаванд. ҳақиқӣ ин кас устоди мо ҳастанд. 5 сол дар факултаи математикаи амалии донишгоҳи давлатии Самарқанд хонда, баъди соҳиби диплом шудан, бо рохат ба идораи кумитаи бехатарии Самарқанд ба кор даромаданд. дар он байн курсии яксолаи назди кумитаи бехатарии собиқ иттиҳоди шӯравӣ ки дар шаҳри Минск буд хатм карданд. соли 1980 бошад, дар бозиҳои олимпиадаи 20-уми Москав барои бехатарии мусобиқаҳо саҳми муносиб гузошта омаданд. баъди сафари Москав боз имтиҳони дигаре пешашон буд. бо фармони марказ қушунҳои маҳдуди собиқ иттиҳоди шӯравӣ барои дифои инқилоби сарви Афғонистон ба мамлакати ҳамсоя сафарбар гардида буданд. дар байни онҳо эҳсон ҳасанов ҳам буданд. бар зиммаи ин инсон вазифаи масъул гузошта шуда буд мушовири ҷанговарони урдуҳои Афғонистон ва бехатарии сарбозони шӯравӣ. баъди адои вазифаи худро шарафмандона барои хуб анҷомидани амалиётҳои ҳарбӣ дар Афғонистон, эҳсон ҳасанов бо орден сарфароз гардида буданд. ки тавре шумо медонед, эҳсон ҳасанов мана дар як муддати кӯтоҳ ба ҳамин ташкилот роҳбарӣ карда истодан дар вилояти Самарқанд ва мехоҳем ки аз раис бипурсем ки дар ин муддати кӯтоҳ мана зердасташон ба чӣ гуна комёбиҳо ноил гаштанд. марҳамат. раҳмат шоҳруххон. ассалому алайкум достони азиз. авваланбор мехостам гуфтам ки эҳсон ҳасанович ин кас як одами бузург барои ҳамаи ветеранҳои мо, ҳақиқатан одами бузург, чанд солҳо боза барои давлат хизмат карда омаданд. ҳозир бошад мана дар ташкилоти ветеранҳои Ӯзбекистон як ташкилоти калонро, ташкилоти вилояти Самарқандро роҳбарӣ карда бисёр корҳои хуб, корҳои намуна гирифтараф шуданд. ба ҳамин кӯтоҳ, як вақти кӯтоҳ муддат он кас ҳамаи ветеранҳоя ҷуфт карда корҳои хайрияя бурсоданд. аз ғарзи он корҳои хайрия бо корҳои ватанпарварӣ, корҳои бисёр савобро ба дараҷаи бузург бардошта
ҳамчун намуна, ҳамчун офитсер, ҳамчун як аскари ватанашро нағз медидагӣ корҳоя бурсодем. Ман фикр мекунам ки Эҳсон Хасанович имрӯз рӯзи зодирӯзашон 60-солагишон, фикр мекунам ки ин кас барои ёшҳоямон бисёр намуна шуда, ҳамчун намуна, ҳамчун ситора нуронӣ шуда бисёр корҳои хубро пешниҳод мекунанд. Ман фикр мекунам ки ин хел роҳбарҳо ба мо дар кор ва ба рӯзи зодирӯзашон табрик намуда аз таҳти дилам ба он кас саломатӣ бардавом металабам. эҳсон ҳасанов солҳои тӯлонӣ дар идораи амнияти миллӣ хизмати шоиста карда ба нафақа баромада буданд. Сипас дар вилоятҳои Қашқадарё ва Навоӣ дар идораҳои гумрук фаъолияти меҳнатии худро идома дода омаданд. Соли гузашта бошад, ҷанговарони байналмилалии Самарқанд ин инсонро ҳамчун сарвари худ интихоб намуданд. касби худам муаллим ҳаст. тақрибан 50 сол ман ба ҷавонон кор мекунам ва ҳатман мавзӯе ки муҳокима мекунем аз ки бояд ибрат гирифт, зиндагӣ бояд чутур бошад ва барои ман яке аз беҳтарин намунаи зиндагии инсон ин Эҳсон Хасанович. Эҳсон Хасанович аз домонҳои кӯҳи Фориш ба Самарқанд омада, таҳсил гирифта, хизматҳое карда, мана имрӯз ҷашноварии 60-солагишон, лекин ман ҳозир шарт не дар бораи тамоми 60 сол. Ман мухтасар бигӯям ки мисли ки шахсе ки хизмат кардам дар Афғонистон, дар бораи саҳифаҳои афғонии Эҳсон ака. Эҳсон ака соли 80, 82, 86, 87 дар сархади Афғонистон, сархади Покистон, Афғонистон, пахлӯи пешавор ин душвортарин ҷойо хизмат карда, ман фикр мекунам ки одам ҷанг ба агар як рӯз бошадам, ин ҷанг бисёр осон рафтан аз ин дунё. 4 сол хизмат кардан, 2 бор рафтан ва 2 бор рафтане ки ибратомӯз, мана ин бурч аст, мана ин хизмат аст, мана ин қасамиёт аст. Ман фикр мекунам ки ибрати беҳтарин дар ин ришта ин Эҳсон Хасанович. Эҳсон Хасанович як донишманд ҳастанд. Он кас воқеан як маърифатпарвар ҳастанд. Он кас мутолиаи дониш ҳастанд. Лекин ҳозире ки он кас раиси анҷумани афғонои Самарқанд ки ҳастанд, ман фикр мекунам ки бахусус ҳозир ин кас риштаҳои ҷадиди худашонро ба мо нишон доданд. Ин кас гуфтанд ки мо бояд аввало афғоно, аммо 7500 бояд хифз кунем, шароит кунем, бевао ҳастанд, тифлако ҳастанд ки бепадар монданд. Ман бояд ба онҳо кӯмак кунам. Ман бояд корҳоти тарғиботӣ кунам ва рӯзе ки нест ба коллеҷ, литсей, мактабои миёна он кас тарғибот мекунам. Эҳсон ака ман фикр мекунам намуна баҳравон аз ҳар нуқтаи назар, хизмат ба ватан, хизмат ба оила, вафодорӣ ба дӯсто ва ман фикр мекунам ки мо бояд таъзим кунем ба ин хел ашхос ва дӯсто ва руфақои ватанамо, Самарқандамо ва миллатамо. пас аз ворид гаштани соли нави 2013 2 январ доистонашон қаҳд намуданд ки дар яке аз тарабхонаи Самарқанд зодирӯзи ин инсони наҷибро ташкил кунанд. рӯзи ташкили тадбир меҳмонҳо аз тамоми вилоятҳои дурдасти ҷумҳурии Ӯзбекистон омада соҳиби ҷашнро табрик гуфтанд. тантанаҳо хеле ҳам хуб гузаштанд. бузургон мегӯянд ки бо як миҷа задан умри одамизод гузашта мерафтааст, валекин ҳар як инсон дар зиндагонӣ барои худ як мақсад мегузорад ки ба ҳамон мақсад бирасам гӯён. мана дар паҳлӯи ман аз зумраи ҳамон инсонҳо ҳастанд ки имрӯз ҷашнвораашонро қайд карда истодаем. пурсон шудани ҳастем ки оё ба он мақсадҳое ки дар зиндагонӣ дар пеши худ гузошта буданд расидан ё ин ки не? хеле ҳоле гуфтед умр инсон бисёр бо як тезӣ мегузарад. ман рост гӯям хеле ки лоиқи ширин калом фармудааст дар яке аз шеърҳои худ, ҷавонӣ рафт. ина бинед ки ҷавонӣ рафтасту мо 60 сола шудем, лек худам то ҳол намефаҳмам, наход ки ман 60 сола ҳастам. ман қалб ҳоло ҷавон аст албатта. ман соҳиби 4 фарзанд, 3 писар, 1 духтар, соҳиби 6 набира. ман имсол Аллоҳ меҳрибонӣ карда бо ман 2 набирачаи писар набирача дод ки якеро ба шарафи устод лоиқҷон ном гузоштем, дигарашро Муборизҷон. албатта бисёр вазбиниҳоро дидем, рӯзҳои нағз ҳам бисёр буданд,
در برابر همین حال از حیات سیر نشده ایم. من حال بسیار آرزوهای نیک نغز، مقصدهای نغز دارم، بسیار قرضها دارم پیش خلق و وطنم، بسیار نیتهای نیک بسیارند. ما با نوبت البته همین نیتها آرزو هوسی که خود ما داریم البته عملی میسازیم. و نیتهای نغز شما در سال نو؟ نیتهای نغزم به همه هموطنانم، به ساکنان از شهر عظیم سمرقند، به کل ساکنان ریسپوبلیکا وطن عزیزم ازبکستان من خوشبختی می‌طلبم. روزهای نیک را خواهشمندم این روزی بدترینشان فقط توی تماشا باشد، باید که دنیا ما تنج باشد، دیگر همش به دست خود ما و شماست. اشتراکچیان تدبیر در برآمدهای خود عاید به فعالیت کاری، چشم کاردانی و وطنپروری صاحب جشن ایستاده معلومات‌های مشخص رسانیدند. ما نیز به حیات و فعالیت منبعده احسان حسنов این مردی نجیب و فاضل و مهنت دوست کامیابی‌ها طلبیده سلامتی فتح قله‌های نوی ظفر را تمنا داریم. چو سعدی پیر گردی کم نبینی، چو حافظ شاد باش و غم نبینی، چو جامی عاقل و دانا باشی، چو سینا در دل و دردیده باشی. اکای احسان اکای ما امروز من روز این 60 سالگیشان که از صمیم قلبم تبریک میکنم. الهی که حکیم بسیار سلامتی عمری دراز بینن، همیشه ما همخیل انسان ها باید مهانم شویم، همخیل انسان شویم، همخیل انسان با عبرت گیریم، مایم فرزندای همخیل تربیت کنیم. در بحر و برم گوهری یک تاس نبیره، هم ذوقی دل و زیوری دنیاس نبیره، گلهای تر و تازه خوشبوی بهاری در باغ سخن بلبلی گویاس نبیره. ای پدر جانم من تو را از جان شیرین دوست‌تر دارم، به خدا ثنا بگویم تا تو را دارم، از دعای تو بی سبزم ای بزرگوارم. ای پدر جانم از همه خشم و خطر باشی نگهبانم، از همه علم و هنر کردی خبر دارم، خاکی پایت را به چشمم سرمه می آرم. ای پدر جانم از همه خشم و خطر باشی نگه دارم، از همه علم و هنر کردی خبر دارم، خاکی پایت را به چشمم سرمه می آرم. جانم سر و رویت را ببوسم از دل و جانم، من تو را در روی تختی شاهی بنشانم، گر دعایت را بگیرم در نمیمانم، گر دعایت را بگیرم در نمیمانم. ای پدر جانم من تو را از جان شیرین دوست‌تر دارم، به
خدا ثنا بگویم تا تو را دارم از دعای تو بی سبزم ای بزرگوارم ای پدر جانم از همه خشم و خطر باشی نگهبانم از همه علم و هنر کردی خبر دارم خاکی پایت را به چشمم سرمه می آرم ای پدر جانم از همه خشم و خطر باشی نگه دارم از همه علم و هنر کردی خبر دارم خاکی پایت را به چشمم سرمه می آرم ای پدر جانم ای پدر جانم برنامه ما ادامه دارد. در قسم دوم برنامه ما میخواستیم کم هم باشد درباره محصول دستان هنرمندان سمرقند یعنی درباره تلپک‌دوزها حکایت کنیم. улмас бобо бозоров лавҳае ки мо дар бораашон омода намудем ва қаҳрамони лавҳаамон мебошанд барои худ як шиор гузоштаанд. он инсон набераҳои бисёр доранд, фарзандони зиёд доранд, валекин мегӯянд ки баробари хониш онҳо бояд ки анъанаҳои ҳунармандӣ гузаштагони бобоёни худро давом диҳанд. биёед бевосита ба ҳамон устухона меравем. марҳамат, якҷоя меравем ва тамошо мекунем ки он кас бо шогирдони худ чӣ гуна телпакҳо медӯзанд. марҳамат. нагӯяд ки барои ин кори мушкил дӯхтан ё ин ки тайёр кардани телпакҳо ин бачаҳо ҷавонӣ мекунанд. асло не, ҳар як аз хурдсолӣ дар сулолаи номдори телпакдӯзони самарқанд ба дунё омада аввалин коре ки даст мезананд ин ёрӣ ба падару модар дар телпакдӯзист. ҳини суҳбат усто улмасака бозоров бобои телпакдӯзон ки худ бевосита ин ҳунарро аз падару бобо калонашон ёд гирифта омадаанд оид ба ҷараёни дар телпакдӯзӣ аввал корро аз чӣ бояд оғоз кард чунин гуфтанд. якум коромо ما پوست آش میتیم پوست اگر آش ابرابط که آش میتیم اگر پوست آش نخورد و تلپک نمیشد سون تلپک شدگی پله بیان درد سر میکنه яъне пӯстро ба об тар карда мулоим намуда барои аз пашму гӯшт пурра тарошида тоза кардан хушконидану боз тарошидан лозим аст. ватинро дӯхта зада ширеш карда хуш карда аз болои он пӯстро беширеш кашида сони мех карда дар атрофи он сим зада онро хушк карда сони ба оташтон мемонанд. баъдан мехҳоро канда сони астарашро аз дарунаш монда медӯзанд. самарқанд аз азал касбу ҳунараш ки маҳалла шуда овозиш ондагӣ кулолон заргарон сӯзангарон декчабирён чармгарон ана тоқумдӯзӣ роҳобод маҳаллеш ба телпакдӯзо бисёр мона ота бобо бо калон омо авлодашон пӯстундӯзи телпакдӯз гузашти. тахминан 500 сол таърих дорем. дар самарқанд 5 авлоди калон телпакдӯзо буд. ман медонам. лекин ваё ин касба то ахираша набурданд. якта авлоди моҳо монд. айни мона авлодамо моба ҳозир 30 кас 40 кас телпакдӯзӣ мекунанд. инҷа моҳумба ин касба дадемно амакамно машҳур самарқандба машҳур телпакдӯз турақулбобо ино мона таги қанот када ин касбу ҳунара меҳра моя монданба маҷбур карди. мегуфтанд ки агар ту ҳамин касба ёд гирӣ дута даста тилло кати шуд. ҳунар ҳамин хеле як чизи хуб ҳаст ки вай миллионери калон нашаведам ки
یک کسب محتاج نمیشدید. این 70 سال عمرم بعد ایمانم کامل شد. اینجا امک بچه‌مو همین گذر راه‌آباد حاضر 6 تا 7 اولادی تلپک دوزا همینجا. نبیره استا المسبابا امینجان کریموف خود را طفلی بین تلپک و پوست‌ها کلان شده می‌حسابد. اما دیگه در این پوست‌ها کلان شدگی 7 سال بوده کار کسی. آها شما چی کار را کردن میتونید؟ پوست پاشتن، کراسکا، قلب زدن. برای من اثر قیندش تراشتنش. چی تراشتن؟ پوست تراشتنش. برای چی؟ پوست تراشتن کارت دست در اومد. حاضر من قریب من نباشم دخترتونم. اگر مردهای عائله بازارف کاری دشواری آشتی‌ای یعنی تازه‌کنی را اجرا کنند، زن دختران در دوختن یارمندی میکنند. نرگس زاهدова صاحب 4 نفر فرزند بوده، عروس خاندان به حساب میرود. 20 سال شد همین درگاه با اومدگیم و هم کلینجیکی نو بودم. پدرسم مادرسم یاد دیدم من بس خجینم استادم همین اومده در را یاد نمیگیرد این کارا. اول همین استر دوزی سر میکنید استرش میدوزید سونی من این بریده میدادم من سونی بهش میدوختم مادرسم بریده میدادم من میدوختم سونی معمکم خجینم قلب میکردم ورش تو دوستم میرفت کار کنم میشتم قطعا همین که یاد کردم موندم نم این قیندش همین وقتی بریسم با مش به اعتبار دادم دکورده مثال اگر مش به اعتبار ندیدگان قایچکتی بریده مونیدگر وای میشده میشه بریدن ممکنه همین قیندش همین بچه‌م هم میدوزد پوستروشش سر کرده تو کراسکا قلب کنند بچه‌م 4 تا بچه‌م هست میکنند بچه‌م. فرزندان و نبیرگان استا هر یک به این کار احتیاطکارانه مناسب کرده کوشش دارند صفت کار خوب باشد. در جریان مهنت باید خیلی هم با دقت بود. پیشتر آتا بابامو من این خیلی تلپک میپشتگی سانی تلپکای سلطانی، امیری، بیگ، درویشی، کاروانی این همون سرش به بودگی تلپکش دیده وای کدام عمل با کدام جمعیت کدام وظیفهش با طبقش با معلوم میشد. مثلا این از چی تیار شده که؟ این اناکو اروبا تیار شدگی اروبا تیار شدگی ملتری سوداگرو عادی آدمترا همین میپشته سلطانش و دیگر من کاروانی من این تلپک کاروان باشی همین تلپک میپشتگی 20 سالا من با اتترا همین فرما آمدگی بسیار مشهور شد. حاضر ما خدا ما هم همین فرما میپوشی. تلپک دوزی هنرش جدا مشقتی کار. اینش شما به یاد کردن نمیشود. پوست خودش فهمیدن از بجاش 1 سال همین پوستکتی کار کنش در کار. این زبان ما هم به سگ آبی میگن. او روسیش با مرسکوی کوچک میگن. لیکن این پوستش غصب باشدم که بسیار چیده مال 15 سال 20 سال پشتم ممکن. این تلپکای عادی دور قدیم عادی آدم ها هم خیلی تلپکا میپشتگی. این زنکان تلپک این مثلا 4 ترکه در بینش اینا من هم خیلی آرام میتیم سونی وقتی رنگ کردم بایم اینا بسته رنگ کنید اگر یک جاش سیاه یک جاش سفید یک جا هم خیلی وای میشد. بینندگان محترم تصور کنید که من خانزاده هستم. برای این من از پوستی رو با استفاده میبرم و من این تلپک رو میپوشم. ببینید همراهی وزیر آی ما 2 خانزاده های بسیار هم عجیب شدیم. اکنون نگرید به دیگر تلپکش. من این سیاه عادی رو که من پوشیدم من زنی عادی مقرری گشتم. من همین گونه از روی لوازم در سالهای پیشینه معین میکردن که شما از کدام عائله هستید، دارم یا ندارم. در جریان بنوارگیری معلوم گردید که استا بابا در آزمون‌های بسیاری هنرمندان اشتراک کرده و گرفتن دیپلم و سرتیفیکات ها نایل گشتند. اوید به تاریخ هنری سلاله بازارف ها مقاله چاپ کرده شده است در ژورنال بلاترای اروپایی.
ва филм низ наворбардорӣ карда шудааст бо ташаббуси банки рушди осиё. ин хат бошад чун хотира аз рӯзҳои ба наворгирии журналистони хориҷӣ дар устохона нигоҳ дошта шудааст. боз як чиз, 2 сол қабл оилаи Бозоровҳо барои рушди кор ҳунари оилавӣ грант аз хазинаи дастгирии фаъолияти ташкилотҳои нотиҷории нодавлатӣ гирифта буданд ба воситаи маркази ҳунармандии Тумарис. بیا ای دل تماشا کن که خوبان در سمرقند است. سومنبر لاله‌رو آهو نگاهان در سمرقند است. ستمگر نازپرور نازنینان در سمرقند است. سهیقند ماه پیکر خوشخرامان در سمرقند است. سمنروی و پری اندام و جانان در سمرقند است. زی جنت می شود بهتر چو فصل نوبهار آید. عروسی خرمی با محمل نصحت سوار آید. زی هر دیوار باغش خرمی گل آشکار آید. برای سیرش از هر شهر خلقی بیشمار آید. تماشا کن که سیری خوشبهاران در سمرقند است گفته است لایق شیرالی بزرگ. من بینندگان گرامی شما شماره نوبتی برنامه شام سمرقند را تماشا کردید. در همین جا برنامه امروزه ما به پایان میرسد و میخواستیم فکر و درخواست خود را آیت برنامه منتظریم و امید داریم که با واسطه تماس گرفتن با ما و زنگ زدن به رقم های تلفن فکر و عقاید خود را نسبت به برنامه های من بعده ما ارسال می نمایید. در همین جا برنامه اولین در سال نوی آمده به پایان رسید. ما کوشش نمودیم که در طول یک چند دقیقه از لوحه های جالب دقت که درباره حیات مردم سمرقند آماده کرده بودیم برنامه را آماده نموده به دقتتان حواله سازیم. در همین جا با شمایان تا هفته های آماده ایستاده خداحافظی میکنیم. برنامه رو باشد چون هر وقت شهلا احرار رو و من رسول محمد امین حال گرفته بودند. خیر شاد و پیروز باشید.